Nous sommes là aujourd'hui, c'est pas pour l'application de notre île. C'est pourtant ça aussi, ça fait partie. Mais c'est surtout parce que le dictateur qui est en place, il est mis en place par Emmanuel Macron, le président du pays des droits de l'homme, le président du pays de la lumière. Et ça, nous ne cesserons pas de le dire, parce que c'est honteux. C'est honteux pour un président du pays des droits de l'homme de soutenir une dictature en Afrique, mais surtout au Comores. Eh bien, depuis cette année-là, les Comores est sous contentieux avec la France. La France qui est condamnée par l'ONU de faire résolution contre l'annexion de la France à l'île comorienne de Mayotte. Ça, la France, et surtout les derniers présidents de la France, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire soutenir la dictature et prendre les Comores comme son département, son dernier département. C'est-à-dire prendre l'île comorienne de Mayotte comme son 21e département de la France. Malgré ça, l'archipel des Comores est toujours là pour dire non, non, non à la France. Rendez notre île qui est l'île comorienne de Mayotte. Et l'île comorienne de Mayotte, il est toujours comorien et restera toujours à jamais comorien. Merci. Donc, les amis, pour les passants, vous devez connaître un petit peu l'histoire des Comores. L'histoire des Comores, c'est une histoire très ancienne. Après 150 ans de colonisation par la France, les Comores, il a réussi par la voie dans les Abdel de prendre son indépendance unilatéralement. Bien sûr, la France n'était pas contente. Mais notre père d'indépendance, Abdel le 6 juillet 1975, il a proclamé son indépendance. Et le 12 novembre 1975, l'archipel de Comores est admis à l'ONU dans sa globalité, c'est-à-dire dans son ensemble de son territoire, c'est-à-dire Mayotte, Anjouan, Montpellier et Comores. Et donc, c'est pas aujourd'hui que nous allons abandonner ce que nos anciens ont fait, c'est-à-dire de prendre notre indépendance. Malheureusement, nous avons pris notre indépendance, mais la France ne nous laisse pas tranquille. Il continue, comme partout en Afrique, à instaurer des dictateurs dans la tête de l'État. Et comme nous le savons très bien, un dictateur a sa signification. Un dictateur, il n'a pas plusieurs semaines à passer. Il tue son peuple, il pille la ressource de l'État, il emprisonne les opposants, il fait tout ce qu'il fait pour rester au pouvoir éternellement. Et donc, chers amis, vous devez connaître encore une fois l'histoire des Comores. L'histoire des Comores, nous révélons et nous ne cesserons pas de revenir sur l'île comorienne de Mayotte. L'île comorienne de Mayotte, après 75, d'abord savoir que l'île comorienne de Mayotte, elle était la capitale de l'archipel des Comores. Donc, après 75, après son indépendance, voire même un an avant son indépendance, la capitale est transférée en Grande Comore. Mais ce qui fait mouche, c'est que Estelle Youssoufa et les Mansour Kamadi, ils disent que les Comores
capitale de l'archipel des Comores. Comment peut-on comprendre que Djaoudji, l'ancienne capitale de l'archipel des Comores, qui se situe à Mayotte, il n'a jamais été comorien. C'est incompréhensible. Bon, on sait très bien que les nouveaux arrivants qui veulent leur place dans la République française, ils disent dans les assemblées nationales françaises comme quoi l'île comorienne de Mayotte n'a jamais été comorienne. Maintenant, depuis l'application de l'île comorienne de Mayotte par la France, l'archipel de Comores continue à se battre jusqu'à la fin de leur vie pour avoir son île qui est l'île comorienne de Mayotte. Vous devez très bien connaître que Mayotte, c'est un point, l'île comorienne de Mayotte est située dans un point stratégique dans l'océan Indien. C'est justement tout cela que la France il continue à s'installer, voire même à départementaliser l'île comorienne de Mayotte. Parce que c'est un point stratégique. Et donc la France, comme il aime bien les profits, il est obligé, il se sent obligé de rester à Mayotte pour le profit. C'est pas parce qu'il aime bien l'île, c'est pas parce qu'il aime bien les Marocains, et c'est parce qu'il a des avantages à profiter dans l'océan Indien. Et donc, c'est parmi les raisons pour lesquelles la France reste toujours à Mayotte. Ces dernières années, nous avons découvert qu'il y a du pétrole. Qu'il y a du pétrole dans l'archipel des Comores. Et quand on dit l'archipel des Comores, c'est ces 4 îles, ce sont ces 4 îles. Et comme on a découvert le pétrole, et que la France, elle veut s'enrichir sur le dos des plus pauvres, il a préféré rester à Mayotte pour profiter de ce gisement de pétrole que tout le monde convoite pour l'obtenir. Et donc, on sait très bien que là où il y a des ressources souterraines, les puissants, qui s'opposent, voire même, qui même à faire n'importe quoi pour qu'ils prennent pour ces ressources-là pour venir ici en France. On vient de me dire que nous devons commencer notre manifestation d'aujourd'hui. Et donc nous appelons tous les présents de venir nous rejoindre pour soutenir la diaspora, entre la diaspora, la dictature d'Azali Assoumani, une dictature encore une fois soutenue par le président du pays des droits de l'homme, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Ok. Allô. Waheshimiwa wazalendo watukufu, haina bani kaundo mlio wa Komoro na dunia pia gari mbushiria oni Muhammad Mawahiri na umwambiani dua Mwenyezi Mungu ajalie nchi hatu itukuhe uhunde uhuru wa tinia ebeina ya haima siwa ya haya wao yomani. Kwezi waheshimiwa watukufu wazalendo wa Komoro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama deri ramwambiani karnavrati uzamba aina wakati jojavanu ladi marizambe e kolektif ya Paris ne diaspora ya Komoro wajiundao harmi mabara yote pia rangu wajiundao Japon hatarjeri wasuli Senegal gerjeri wasuli Paris wada barabira Marseille na Nice na Lyon no mahala honsi pia warengea hadia ukaya kwa namratini Ochijojavanu haina siku haina mfumbidi Weja umhashirishani ize kaundo jirio Pari mwe masiwa hali
na mwambiani ukaya kwa noruha banu timpaka Azali Assoumani habauha leda hoji tukufu chahafu jinadhifu la hawo la Beit Salam ikawo ilo ya kazi yafanyao izo ikawo mizo ya jao harima imasiwa hatu haizo kama ndeli ramambiani karna uranzi usukwale uinuri mhudu miliani hutuba pandomana ikawo ze hutuba hizo ngela dimbo mtulilie mke makini mche mnyishilie wakaya geto mwone sani zinji ikawo kamtuzi jua maksusu na jua rumdo kwa ngor kasibabu ya ukaya Azali Assoumani hamuwane mashishio hamuwani emato hamuwani hanjaya hamuwani hanyora abo bunga hibenza lazima kamna hishia hakamrishia ka ezungozi hivi na mabambuvu eda bala funguli birambia ukaya okoju hima ebangia warango okoju hima abo fasiri abo lokaya Azali Assoumani hamuwani hanjaya hamuwani hanyora wakati lono hatamani amtoweni la hilali haukaya ngutaho ntia komor itabalie sisi watao doza kaza kompoze tia hatu ya komor kutaho azirende zichekwa na zichekwa kwezi watukufu karno hendelea hata hale kasibabu ya ukaya wakati usaushiliya ibangi yabo ngechobidi limone seni nele jimbo la taifa kumwambiani mke makini mlishiria ndondo ukaya ilo ela tokesa rambao ngasiti isipepeza inadi ukombozi pia kasi babu ya hedini boya tangaya unukomoria narikeni ya mahaba ya hubeta ya masiwa yatu wasiwa komoro na munzima wasiwa komoro dinizima ya masiwara zaliwa ya masiwara lelewa mola ndo yarisaidia narikeni hania ivenze uwakania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza tangu mwezi sita wa Juillet daula ibenuha zisiwa zatu zikatuha maore na juwani mwadina ngazija keni ya mahaba ya ubeza ya masiwa marhaba marhaba. Vous venez d'écouter l'hymne national de l'archipel des Comores, un archipel composé de 4 îles, dont Mayotte, Anjouan, Moélie et Grand Comore. Comme tous les dimanches, la diaspora comorienne est toujours ici présent à la place de la République, ou à la place Stalingrad, ou à la place du Bélier à Châtelet, ou à la place de la Concorde, et le tout c'est pour dénoncer la dictature qui sévit notre archipel. La diaspora est partout, on vous a dit. À Paris, à Lyon, à la place Bellecour, à Nice, à la place Masséna, à Marseille, à la place d'Aix et à la place Villette. Et donc, aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer notre manifestation jusqu'à le déracinement d'Azali Assoumani dans notre archipel. Kazi waheshimiwa wazalendo watukufu, hamaneheli msionao letagoika isalikurubia auji ebenge namtuao emania ikao wajabat nando kaya
Ramba Karitu Saha Azali, Oharima Etiahat. Azali! 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 Le dictateur dégage! Le dictateur Azali Asmani dégage! Le dictateur Azali Asmani dégage de notre archipel de Comores. Merci. Gardez les liens pour votre Fashimiwa. Nemada Manon, Yahatu, Yahusupado. Gamdori Sami, Okagarjo de Haraka Haraka, Okaya Wakati, Usasongo, no, Elera Isaï Koubia, Yahusia. Atukouf, assalamu alaikum. Chers compatriotes, chers membres de la diaspora comorienne, mesdames et messieurs, depuis plus de 6 ans, semaine après semaine, vous êtes ici. Plus de 6 années de constance, de courage, de fidélité à un idéal plus grand que nous, la liberté, la dignité et l'état de droit dans notre pays, les Comores. Si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas par habitude, c'est par nécessité, car notre pays traverse une des périodes les plus sombres de son histoire politique contemporaine. Depuis plusieurs années, un régime autoritaire s'est installé, méthodiquement, brutalement, en dehors de toute légitimité démocratique. Un régime qui confisque le pouvoir, piétine la Constitution, muselle les oppositions, intimide les citoyens et gouverne sans le peuple et contre le peuple. Mais cette dictature ne se contente pas de réprimer. Elle vend, elle cède, elle brade. Nous assistons à une stratégie claire et dangereuse. La vente des secteurs vitaux de l'État à des intérêts étrangers, sans transparence, sans débat national, sans contrôle parlementaire, sans respect du peuple comorien. Le port de Moroni, infrastructure stratégique, pilier de notre commerce extérieur, symbole de notre souveraineté économique, a été confié au groupe Bolloré. Ce n'est pas un simple contrat économique, c'est un choix politique grave, car ce groupe finance et contrôle des médias connus pour leurs discours racistes, islamophobes, méprisants envers les Noirs, les musulmans et les émigrés. Confier le port des Comores à de tels intérêts, c'est accepter l'humiliation, c'est renoncer à notre dignité nationale, c'est trahir l'histoire et la mémoire d'un peuple fier. Un port n'est pas une marchandise, un port est un symbole de souveraineté, un symbole d'indépendance, un symbole de maîtrise de notre destin. Chers compatriotes, la même logique s'applique à l'aéroport international Moroni-Ahaya. Une concession de 25 à 30 ans a été accordée à une société étrangère basée aux Émirats Arabes Unis. Cela signifie qu'une génération entière de Comoriens n'aura aucun contrôle sur la principale porte d'entrée et de sortie de son propre pays. Et déjà les conséquences sont visibles et douloureuses. Licenciement massif, précarisation des travailleurs, gestion opaque, mépris du personnel local. Ce modèle n'est pas du développement, ce n'est pas de la modernisation, c'est de l'exploitation. Pire encore, la direction de ces structures est confiée à des responsables étrangers, dont certains ont déjà participé à l'échec et à la faillite de sociétés publiques comoriennes comme le SNPSF. Ce régime ne cherche ni la compétence ni l'intérêt national. Il cherche l'obéissance, il cherche les arrangements,
Ils cherchent la fidélité au pouvoir, pas la fidélité à la nation. Aujourd'hui, après le port et l'aéroport, le régime s'attaque à Comores Télécom. Il parle de réforme, il parle de compétitivité, il parle de la modernisation. Ils nous le disons clairement, privatiser sans assainir, privatiser sans justice, privatiser sans contrôle démocratique, c'est organiser et légaliser le pillage des richesses nationales. Comores Télécom n'est pas une entreprise comme les autres. C'est un outil stratégique pour l'économie, pour la sécurité nationale, pour l'accès à l'information et pour la souveraineté numérique. La priorité n'est pas de la vendre, la priorité est de la sauver, de lutter contre la corruption, de renforcer la gestion publique, de protéger l'intérêt général. Mes chers compatriotes, parallèlement à cette politique de prédation, le régime tente de se refaire une légitimité à travers une énième tentative d'assises de réconciliation nationale. Ne soyons pas dupes. Cette initiative n'est ni nécessaire ni inclusive. C'est une manœuvre politique, une mascarade, un écran de fumée. Aujourd'hui, Azali Assoumani prépare une fausse réconciliation pour se blanchir, pour se maintenir au pouvoir et pour préparer une succession familiale. La vraie réconciliation ne peut pas naître dans un contexte de peur, de prison politique, d'exil forcé et de négation de la justice. Il n'y aura pas de réconciliation sans vérité. Il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Il n'y aura pas de réconciliation sans la fin de l'impunité. Il n'y aura pas de réconciliation sans le retour de l'état de droit. Face à cette situation, notre responsabilité historique est immense. Nous n'avons pas le droit à la division. Nous n'avons plus le luxe de querelles personnelles, des calculs politiciens, des égos. L'heure est au sursaut national. L'heure est à l'unification de toutes les forces de l'opposition. L'heure est à la convergence de toutes les consciences patriotiques, à l'intérieur comme dans la diaspora. Nous appelons à une opposition unie, structurée, responsable, capable de porter une alternative crédible. Une opposition qui parle d'une seule voix pour défendre la souveraineté, la démocratie et l'état de droit. Le peuple comorien mérite mieux que la peur. Il mérite mieux que le pillage. Il mérite mieux que la dictature. Notre combat est juste. Notre combat est légitime. Notre combat est nécessaire. Et tant que la liberté ne sera pas rétablie, tant que la justice sera confisquée, tant que la souveraineté sera bradée, nous continuerons à nous lever, à parler, à résister. Vive l'unité du peuple comorien, vive la démocratie, vive les Comores libres et souveraines. Paka Daoula, qui je vous remercie. Merci. Anfikiri haina mtamashishiwa madeni na zamba haishia ya hotuba ya Dr. Khalid hotuba kao ionesha rongozi jihadisi hadisi nando banzima wahe archipel ya Comores nando kaya himel walena Azali Assoumani ziharongozi jinda boya kaya Azali Assoumani arangamiza hatu arangamiza wana hatu arangamiza haina hirushoti pia shahe hatu hede hule halisi nando kaya wakati lono Azali Assoumani hariuziza eporo ya hatu obahalika ono watu Komori la wanawe biche yao wa Komori baada boya huzae ya aeroport harudi hausu airport sibai hauliza ndu ya hudi ikao ekabenze owanwonsi pia aizo na mchungaji akachunga hamba ukaya ungwana kwa uhusiwa
nuo ukopeshewa, nuo ukawazima. Bahi kinyume na azali Asmani, ze tabia hizo hajakopesha shahakuza. Haizo pesa tukufa kama richota la zizunonoresha wakati usosongo. Lazima wataalamu wa miongozi kaondo wa jabal haina mgonge besha kalima jima yalitekeleze yaonese tangu taonozi wanao wa Komoro. Miongoni mwao mzima ikao kajaka ya kuzobanu wako shange harmembana getu mwahuwana haukaini na ufasaha na haina takiduo zipia na emwana yasi Mohamed Baruf Sofei. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وتكفوا wazalendo wana Sayyidi Raisi Dr. Khalid wanama wahimbana haini babahanu wakondo mlio na nyimrudungao harmaze rezo sosio zinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amshukuru Mwenyezi Mungu emanama Sheikh Yunus anjanda ngezize yabsensia hangu ya homba bahanu vanu na haone saro kana mjekile mbwana ngami wangujananyi na idalili yokana ngami wangujananyi dokesha tonge sana shindana unriha vanu jabuko zore zuko tonge satka kanu unriha harma wabango yanu makatiyani dokava nurikaju moto fikirliye Komor ni mbana inu wakati daunu uona rikahena mbio richilie ya morakaya ilirshinde rimangareni vanu haizo wanama watukufu uliho chijungu vanu lazima bungwa hivenza wanankiwe mekroinu nchorenga nifurahiva mwijananyi waka bungwa hivenza kamjechilia shanu sumo vanu ngwasi hao na huenda na huja rangu uwe mazuki wangu ujo wanasho hangu watata hangu ikaungaru wanauda imavanu haina usiku na ngamrudi na bukana leonja jihudumu sheti mashijaunga mugo Mwenyezi Mungu nikevanu nanga mjoti hudumu njinrongo shabon lovanu amtingo vuriza mnakao heze tabu ukondo zirianshio imana vanuri sunguha do kalimani waha yuharuma mahala ni uhinji hema shisho ya hatu borishiao riishiao ze doleansi za hena wanamkomor izo yambao nizo nemaone ya hahe rejihuna rewa mjibuliani humchoka jina sihorilio shanga mwanzoni mwaberukana ngambe hweri sala inurangu kosenmo wa Komori wonsipia hasatan wa Komori wakundu walo masiwani hawakati kao umgwa hivenza ngamonawe hawomba mahanu wakundu mbana ya rema mivurano na mibambandano na hena mrugucho saa solahahe hata imbana ya hatu wakati lonuo unu wakomori wao wanjia harara haruma ushinda wari amini haruma suala jalini na bungwa hivenza karno koroshino kabazime heli ya nadhimu hawakati kao yo haki si wanadamu na hena manadamu kufikiri heki ya simokono Mwenyezi Mungu ya muni yabo sanzano ngozwa na nyasu walo masiwanini wabiokana imbana inu kena uparoshindo unafari kena uparoshindo unadira yanadhimu simpako walo masiwani wowo wainike yangu mabukondo yanadhimu na mrenga mfano wahewa na nyasi fanu ikao wakati ya subuti ya kabili nafanya sakrifisi bukondo yanadhimu ikehefanya nadabo ya jitolea mmono yangu mabukondo ya parhani warko wa Komoro wakomori wa tumari washida wasendie bwana hii wakomori wa diaspora mkondo wa lobonze wa tumari uhima wa bwana hii shanga mjo msaado wa hatu
ngamdoza fikira za watu nizo kazi na ukana sansi chimpaka nyinyi mloma siwani monesa le solo shinari dunge au katika orikoza ritihadalane gasina zinjira ntekerifanya gasina winjira remidu gasina zinjira hamba showari vunze midu na wana waraka ubanuka na wowo mboka warisaidie kinyume ya hizo wenda waritia jito kumasoni bukundura jiunda not sinema bomana wa hatua hembana sinema bomana wa serikali wa siasa bukundura hasinao shando wananya sirawe hatomokaya leo mwambo wandu wanidia komoro mwambo wandu wanie mwana mkomoro mwambo wandu wavirlia za haki zahe mwana mkomoro wajumbuka na wado wenye udhulume mwana mkomoro hawa katikao yao rangoa katikao warambi sanrabo ya mwambise mwana mkomoro ndao haizo kwazi aweza ladhimu ezabidi ukaya rirabushiwa na ukaya ekale wonga mwechilia awekanga walemewa sababu bizono komor esakamati unna iho rijopa shindo tunai harmaza roho zahatu zoka kamati shababi wasukutia beti jau harmwezi liyo harmwezi ya komor na monga mwaishoda nyine mwana wa usumani anzali harmwe marengo na mwaishoda nyine anzali harmwe mahali notipia kabata tengama na mzima woi no karta satoma wasukutia mkanati haki za nugozini ya mkwezi sen gondrongo ya hedi zinyo masiwani wizo nazipa uwenji za mkuu na utinza toma uwenji wa hekomoro sha kartuisa toma autimizi kwazi nanjatanike mbile satimameo mkono shukorongo ngojo uja shabona virabana mkweri sana yunu na mkoni kroyinu la dhima irogomari sikanzana mbiye hauni pari wana nyasi ikawo wawa heba na yini ikawo wande bwana yini riparane dira bila lokaya ewe wangabo nyinyi mko sukuti mrobi duhula na bobo ngwa hiweze nga mrobi duhula sheyo kisi sababu yokane kausuma na nzalimbazo kanore nga mfungani esakabati atasisi ritur atawatu wangowa heni ya dahulangu chochilwa shakani mwoneza ure mwana nyasi mwana mshuhadu Fatima Saidi ho Larinyo hata meme mwananyasi meswali ambasadori nana wasai ikawa umru mkungu chojamana finna shaboneza wa huna inamna bukondo intimidewa wachilwa shaka na kadha etingyo harma no nyonti pia hena mrajiso mdu havuro mdu na sisi hanze kerengeza nogozimu Aguhusi muri ziwana nizo kwene hararagi wanyiji hakuyo katika ukautimu amini mwaranya nizo zikia shakasha katatunga sekembwana wanuri ichilia hizo kwezi na mkeradhi hamara ya sayanga mambo batiboresha kundi watu kumseda bila hazamba hena mdu na tumjile mnejibwe wahe ya muhudumu ya ketwari itigomba maudu kada kajonda mbainduya hala harijengoni hau ela dimu ya rengwa ya vyo halopitali endeni akazo mpasima kama jauni ya mpasima hiyo shahena mwaketwari esabanu ngarjihudumuo nangasi jumo jihudumu hauza kweli hojume bwana yinu shebana karjechilia wala karnawi chilia esangardoka ne mriamba guriro hito yabo kabati shuwangu jorwa hito hauzi raji toli zobu mwedewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba manama Yunus. Marhaba eheli azali ya rikabiri yode heli ramkabiri ikaburi fumo ahi karundozo ngardo mfuma karchuria hozaba ngardo mfuma amade heli ya fumo hizo kaza kwa kama mtundele hata hule kaya mwana babaru fazi wale saba no ni wala kama ni mwana mjue kaya kama bao bala eba ni hanu Rafsanjani yaja ya msomeseni yaja ya amawisheni yaja mdugani mranda ambi kwa bana mprogo tafadhali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wezi watukufu to jandogweza zarokolo anwa ya Esperanza wana Dr. Halid akorane samba azali asiuza ikomori
societe mbao hambao amashirika na nchi za shijeni udialoza rongole poria moron wasundra ramangalia BFM TV ramangalia service orongoa les Africains dehors, les Noirs dehors, les musulmans dehors. Yani wakomoro wa wastora mwitena ramangalia mjikao waeda liona zitelezo bolore na bolore unu azali amba ni poria moroni inatiezi faida aiva pesa zisheni za televizio zini zailihiza na watu wa muslimu zailihiza wajeni zailihiza watu wadu zailihiza na warabu awana mjweba nikabolorea na pesa zahu vashen za televizia asali asmani anafufu altoma na waida mlishia mporia moroni hata soveza watu walio mporia moroni nekampara mwenye sotu kufuanyo harma sosete ya bolori azalala babo atekamba hambar asenda harma sosete deta nangu Comor Telecom ata SNPF fini la poste ata hidrocarbure ata Onicor aenda ata mazaha haya azala hetire mana mswaheole darengai haya de waina nure fati wadarige societe nia emira waba warabu watu mahazin wakomoro wabaki waliobavo harma watu waka hamsumia majana matano watu mahazin baba msijua baba hazin kachocho watafaishia babo azaliano wafanyo aiwa wanu warenga ikompanya pia nia ya sharabu nikaomba babo wato profite ni haya irengahe urdogano zitahabu zena zaiba pia Afrika zire haya vozende emira rabini au nchi za sharabu leyo yirsikitisha odoka ba watu walio hazina msana sambla ba na mfanya hazia tulazimu ike mamrenge zikoli atafanya hazia tulazimu ifanywe harma za vyo za ufutwa au za urengelejo hao watu wani wasifanywa waruma na zali asumani dalio mana wenu maneno rel paton wandarga ikompanyi ya Emira Arabuni Richard Kiamba udirekteraja ito wao nerjo baba Komoro wasoma na wasoma andare ngo Morris ukontapla ke swarme societe yo arengo Morris vae na ukontapli komba societe à la poste SNPF wa komprumia isabu zito zahe andapoteza SNCF bata ambari ya biro na mkoba airamase pesa ailao lija baborsikia mbari kwa delegation ya FMI na Banque Mondiale waja warongoa ambaye lazima Comor Telecom iprivatizewa yani irende wa shirika la serikali bechirika ikawa balveni na siri jomba itelma isaidi wata basa nirenge ngufu na Comor Telecom kolomba Comor Telecom likade yangu sheha nita madirekteru wa vira pia babo wa wizi na uravi na stongole zijiro hambare vira erega zipesa wajamba ipoa nguvu waja gani bata waibulie na ramokia zabar uyo telma indo atarge Comor Telecom na ramo pia ni telma ini societe kao ile tiashbushi be ile do patron wa free yani free hunu Faransa lewa waliona yani ni waudwa wende sawa societe telma fikia barua wao watawaje iprintena waje warenge Comor Telecom au societe kaomba ya Smorisi leterenge Telecom borsi jomba azali twani waenda korongomba katote Comor Telecom tuan haura vya ufanya tuan hama tatafanya tuan hautamba mkinia asimria Mfaransa wasilie toni na Banque Mondiale ataje uze hii Comor Telecom tena avyeo mcherengemba msirende tena lima
kompanyi za Morisi duwaje waendese i kompanyi yatu avorsi simambia no komor na mtahadhar betale manuka komor ketuka komor azalim kinatouza ataizisiwa arma kompanyi za shijen babo na mtahadhar rireme zitogozini sazi fanshi auza hama mkabala wa siasa natovenza ritahadharishe usiswani wananyatu wa shilimwali maana wono konferansi kao yakofanyiwa na wananyatu wa M17 kaukasha dalagua ukasha rongoamba wasi nyanguhali wasukara ifanya kweli 17 Februari mwadi ne serikali ya Komoro kaparo tsamba sitavya zini wajambarota wazigi babo kasha maniatu lazima uelewe ba azalima na kako kirimba kakula sama mutafanye 17 Februari mwalima na azaliwe ka isharia shile kaomba watu para akorde fomboniwe kasista mana tazua tazdihe lode tokumakuka mai tula malagoni waifanya mabujulianyu malagoni bevi ajini mspikiri bazali abuzafikira batobeza za akorde fombonia zali bana tazdihe mana zali muhimu yahe ne hurengereza mpango aje hentu marathawae umanae nurenfatehu ambezwa mala nasir suramba nurenfato kama arengezi domana rzijomba wae ya tudo pias minister mana ma secrétaire généraux et ministère waida awaruma babo USA sambaz ministère waida zilona miononia ma gouverneur warma miononia mana sijua nomination etiamba ana pouvoir yoka ambia wa gouverneur zwatahao ana pouvoir alma hizi société d'etat zinazorongwa vani ni société za serikali yangu Komoro Telecom ata Ornikori ata hidrokarburi ata Soneleki ata zo zadunga pia baba Nurel Fatau ana tena pouvoir kama zo sendelea na presque armayezi endao ratorwa ya premier ministre de zoza idirgu sorban tena sona bana pouvoir arme makaba aende Cour Supreme watu wa mahakama ndo rapara za habari wahili akensi urimfalume wakojokensi alafu aja awambia amba maprocureur watoshanzewa watubutulwa na yani mapresident wa tribunali watubutulwa wakatoa mambie Sheikh Salim Basen Salim toe fatiha karsina tongoni lidanu murisirongowe babo akondoambia tuba hii ni denamnanso twende sawa yezo bihalo baha ende sawa babo ratsovenza tahadhara orejea wananyaswa simwali ususwaje mtiset limambe malam tahadharbe azali weka kasrejea nyuma batsovenza 17 Februari fachie azala na mpango atafanya libunjilio lai nini aengeze wa Faransa wa Europa ma Amerikana makungumanyi ya mwende mamsona wa Komoro kalo watanganyia wafikana apare nzia yoka aze arungwe mabasi rafikana marmurite sharia suwa alorikiao atafanyo de Togo aze nenti Nurel Fato premier ministre arungwe mabasi turnati senda zuani arenge ularo kwa magdenda bela la sima ambe president na babo Rialo Formia sibe asfaj au azerengeleze be namtahadhar inde chokolongo ba kabla watu waliokimarma yezi nasi kanisijwa ba wa vido atwendo halorekia zikoda rugomba senda kanisijwa wa watu jipeno watu wa siasa national kwa senda kanisijwa bao udara zongo mfumole watu warenga ba matrete babo M17 simbiani Bukaka yani katika pia mamchonaka de Mackenzie Harman Mujulio Laulani Flazai de babo lazimu watu wajipange halo wananya waisoti ya mwali
watu wa wane azala sifanye mjilio la elini yode muhimu. Mana mwero kwamba asilifanya mfano MD7 mtafanya nanyi bavuni wao wafanya lao bavuni watu walikuwa batasi basi mjilio la tulvira usalama ruwafikana arsizokuza isharia. Mana mjomba watile mjilio la azali bevani azali maza aisati ya umani wahanga wananyasi washinsuani wale waenda barua 2029 mserigiano umani na wamuani yo asia umani wa fitna lo maza umani wananyasi washinsuani wale wa imanevru mananya na monarongo amba wantu kala zimarima watu washmuali bena tovenza nimbeleshe mesaji maniyatu kaisi uka faransa hunu usenda watia balbala ya uka ujotia umani wanzwani na mwali usijua mbawa faransa hunu karsijua yani ampuka kutojua alba mosrongo wanzina la nzwani mana tevita yoka yebe chama shashi nzwani tajeli shilala de kashaute zinye yani nzwani kaute zinye ya uka onda wartili arma fitna na nyaswa shimwali na asirjua umba mkalvi ukarma watu ikomba wasaidia zvote rono zungu za vira babor sija watu wagerma manipulation azali ya ukarmanise waswanzwan na nyasi wasmwali babora kumwambia ukasha manyatumba lazima watu wagerma resistance base lazima watu wasikwa ya hurongo martujwa fanye kujilio wafanye lao maana sio bazali litilo fanye kujilio bede uta ajetie yani apare occasion dala fanya za sisi maana dialo afanya urela fanya negotiations za jambo au za korza jambo apara mzee sharia au ne kanto mlishi apuangao bani babu wayato para arengelete rijo bavanta 2029 yo kato istahi be bani playa de nurel fatehu arenge imakama ya komor babu simbia amba wanayatu wa shimwali mdunge resistance na asir sambia wanzwani watu walawe faza watu rilamuhe watu wasaidie wanayatu wa shimwali mana le 17 février de kalbu jilola zalla mwali nishindi kala fanshiha au ligia mtanga babu yonga dipa ya parhanar mazbana babara tobenza watu wasijelete watu kazuana na diktature wa maadisi watu kazuana na diktature na unegosie watu kazuana na diktature no bata watu wana diktature bwana namna za wengesa ambakato kubali zuafanyao babo yode ni message na tovenza ususwani waniatu wa mwali wa MD7 mapie na utambia babo sendelia na zibana wasitoendelea hunu mwenze na wanya walio mwali na wanya walio gazia na walio watuani ata mpaka daula mpaka na Asumani na lawe na Nurel Fatehu na lawe na Lukmani na lawe na pia Lijavila Zali lilawe balaka almauti afanyeza inshallah marhaba rishai mitbaahu bana akana gari shalizawa komoru kaya kabana mahadisi ya wangwana o juu osoni mwe emrika hundo ya warenda watwana kabana mkonsi wa unashaula batima ebena ya wangwana na mruka hundo ya warenda watwana abo kwa komori kanza ngombe mkaya mahadisi azali Asmania hudumu aje afanye le 17 février ikaunga mzao kaja parofanya mujilio osikuyo shawondo sikuka wa komoro wote pia basi naye warengezo kaulo siku wa komoro kwa taganya wanu watima ili wale shawiri ila hezi ya komoro haizo alimwambia oni ukaya haina namna pia mtofanya shangela himu omonano huo utifachi hauka omonano huo ngondo wazale rongo hivi omonano huo ngondo wazalie rongo ya ukaya hizo ngondo ya halalishe emana hae ya jari kishe esia komor emana ha ekaka jamrisita 2029 ahingu jamrisita kabli ya 2029 haizo emane hatu dokaya kartu saha garomba mnesi mguru wanazali kabla ya 2029
Garambia wananya sio mwali. Wamrihe wananya. Wangasita, wanzuwali. Hata umaore. Wajuhe wahime. Wende wanena asali, asumali. Hata senda kusahe henzo ndazifanye. Jisetifabie. Natizifanye. Hapo ndo wanu rikazao. Barnamaji ya hatu ya maandamano ya watu siku leo hii tuendelea na kuweza jimbo la taifa rimlahani mapema ngezi kutujulia onane hairi batina azali insha Allah taala ekomor kechovuka insha Allah isipepeza nani ukombozi pia daula imenuha asibabu ya hedini boya tsangaya unukomoria narikeni amaba ya uvenza ya masiwa etu wasiwa komoro na muzima wasiwa komoro dinizima ya masiwara zaliwa ya masiwara iya mulande arisaidia narikeni ania ribenze watwania mabaya kina dunia deramu isipepeza rangu mwezi sita ya jie daula ivenua zisiwa za kuzikatua maore na nuwani mmali na gazina narikeni amaba na mahaba ya ubenza ya masiwa azali azali azali. Vive l'indépendance des Comores, vive la liberté des Comoriens. Inch'Allah, nous retrouverons notre souveraineté telle qu'elle était en 2021. Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jehli mukoridu ngabanu ngasi place de la République. Hey, manifestation ya hatu ya leo dimanche le 18 ngasivano ngari monao helirilio na mkitao sama mane bardingio kanuno shindari meha kuha kuri panye matala zuzubanu jado mwambiano kaya rijo mwambani mkiruwa ni mtusine maranga pungobanu ye mdo sana mwejavanu rejare hadisina sina nyi baizo desio kanamana aukem lekiodino kalisaidi yao bengi wanunga mbukanga la toa wakati banu na bukartula za wakati ngabo ngarambuiza kwedi neza sabuzi abungi abo ngari mtaoni sama mnoja banu inshallah taala haina dimanche rejare reli tulahat abungi abo narambe usikwasa tena inshallah taala barbingio kanoshinda remeha kwa kuri talazo ndasina nyiba maraba mjenga mshukuru yao